prévues. Io non le ho previste. Et je sens que c'était le Saint-Esprit qui nous a E parlé. sento che è lo Spirito Santo che ci ha parlato. Hier, nous avons eu des complications. Ieri ho avuto un po' di En complicazioni. réécoutant le message, Riascoltando il j'ai vu que messaggio, beaucoup de parties n'étaient pas là. ho visto che diverse parti non erano C'était quand le registrate. courant était parti. Era il momento che la corrente Alleluia. è partita. Mais Dieu est toujours au contrôle. Ma Dio è sempre al controllo. Les choses que je n'avais pas prévues Le cose che non avevo previsto sont sorties de ma bouche. sono uscite dalla Je mia sais que bocca c'était le e so Saint-Esprit. che è lo Spirito Santo. Et nous avons vu comment le Saint-Esprit Abbiamo visto come lo Spirito agissait dans Santo l'Ancien Testament, agiva nel Vecchio plus Testamento, précisément dans l'Ancienne Alliance più precisamente nella Vecchia Alleanza et dans la Nouvelle Alliance. e nella Nuova Alleanza. Il est le même. Lui è lo Il stesso, est è indispensable, indispensabile, incontournable. non si può fare a meno. Donc, ce que je disais avant, par exemple, Quello che dicevo prima, per nous esempio, avons dédié cette année au abbiamo Saint-Esprit. dedicato quest'anno allo Spirito C'est Santo. très important de nous rappeler cela. Questo è importante di ricordarci questo. Vous savez, quand vous promettez une personne normale, Sapete, quando promettete qualcosa a una persona normale demain je vais te voir, e domani ti voglio vederti, alléluia, ou demain je vais te donner 10 000 francs, o domani voglio darti 10.000 franchi, alléluia. Comment l'homme là qui a reçu comment la promesse va s'attendre? come quella persona che ha ricevuto Il quella sera promessa presque agité, sarà agitato, il serait content, contento, enthousiasmé. entusiasta, Il y a tout qui est dedans. tutto dentro, Parce qu'il s'attend à ça. che lui si aspetta Et demain, il questo. s'attend à ça. Domani lui si aspetta La Bible questo. nous dit ceci. La Bibbia ci Lorsque le dice, Seigneur parla, quando il Signore parlò, il dit, si vous le pères, dice: se voi mauvais que vous êtes, padri cattivi come vous savez siete, donner de bonnes choses à vos enfants. date delle cose buone ai vostri figli, Si vous demandez le pain, se loro vi chiedono pane, vous ne donnerez jamais de pierre. non date mai pietre. Si vous demandez de poisson, Se vi chiedono pesce, jamais vous ne donnerez de serpent. mai gli date un serpente. Ou les œufs, O si le vous demandez les uova, œufs, o se vous n'allez chiedono- jamais les donner les scorpions. mai gli date scorpioni. Mais à combien plus forte raison, Ma con più ragione, votre Père vostro Céleste Padre Celeste ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? non vi darà lo Spirito Santo Alléluia. À ceux qui le demandent. a quelli che lo En chiedono. fait, ce que Dieu voulait nous dire, Infatti, quello che Dio voleva dans dirci, tout ce que nous demandons, in tutto quello che noi chiediamo, tout ce que nous recherchons, tutto quello che tout ce que ricerchiamo, notre vie tutto quello che la sur nostra la vita planète Terre recherche, sul pianeta Terra ricerca, doit chercher le Saint-Esprit. deve cercare lo Spirito Santo. Parce que c'est juste au travers de lui, È solo attraverso Lui, au travers de lui seulement, solo attraverso que nous Lui pouvons vivre. che noi possiamo vivere. Imaginez-vous Jésus-Christ. Immaginate Gesù Cristo, Nous savons que c'est Dieu. sappiamo che è Dio, Mais son existence ma la sua esistenza a été obligatoirement passée par le Saint-Esprit. è stata obbligatoriamente e doveva passare per lo Nous allons Spirito Santo. voir cela aujourd'hui. Vedremo questo oggi. La Bible dit, La Bible lorsque dit- Marie posa la question, Quando Maria fece la domanda, comment cela-t-il se arrivera? come succederà questo? Parce que l'ange Gabriel a dit, Che l'angelo Gabriele le ha detto: salut Marie, salute Maria, toi qui as trouvé la grâce parmi toutes, beaucoup tu che hai trovato la grazia les fra femmes. tutte le donne, Le Seigneur est avec il toi. Signore è con te, Amen. Et tu seras enceinte. sarai incinta Tu enfanteras un e fils. partorirai un figlio. C'est lui qui sauvera, c'est qu'il a parlé aussi à Joseph. Il dit, et c'est celui qui sera, il sera grand. E lui sarà grande Et il va hériter tout ce qui va venir de la lignée de David. e ritirerà tutto quello che viene dalla linea di Davide. Parce que les Juifs attendaient cela. Perché i giudei aspettavano questo. C'est une promesse de È Dieu. una promessa di Dio questo. Mais le problème, Il problema, Marie Maria a dit ha detto que cela me soit fait, cela me soit che fait questo mi sia fatto comme le Seigneur le veut. come il Signore lo vuole. Ça, c'est l'ouverture Questa è à l'apertura 360 a degrés. 360 gradi. Alors, quelques heures avant, Qualche ora prima, non, quelques mois avant, pardon, qualche mese prima, la même ange lo stesso angelo apparaît à Zacharie. è apparso a Zaccaria. Et Zacharie pose la question. Il dit que l'ange lui dit, l'angelo gli ha ta detto: femme Elisabeth tua moglie Elisabetta va concevoir concepirà et va avoir un enfant. e partorirà un Tu lui figlio donneras le nom de Jean. e tu gli darai il nome Attention, di soulignez Giovanni. cela, retenez cela. Ritenete Tu questo. lui donneras le nom de Gli darai Jean. il nome di Giovanni
Tu lui donneras les noms des gens. gli darai il nome Giovanni. Il sera grand. Sarà grande, Il marchera devant l'Éternel. camminerà davanti Il va all'Eterno. ramener le cœur de père au fils, fils au père. Donc, il a donné toute la mission. Ha dato tutta la missione che doveva fare. Mais la Bible dit, Ma la Bibbia ci dice, le sacrificateur il Zacharie, sacrificatore qui Zaccaria, a été choisi par... che era stato scelto, Comment on a dit? Dado, butta dado, non parole. Ah, quando A ti sorte. butti la dado. sorte, Sorte, sì. Il a été choisi par sort. è stato scelto a C'était- sorte. Il ne savait même pas que c'était lui. Non sapeva che doveva essere lui, Il était déjà vieux. era già Il anziano, devait déjà rentrer en pension. doveva entrare in Mais pensione. regardez, Dieu l'a choisi. Ma Dio l'ha scelto Comme le tirage au sort. come tirando a sorte. Quand Dieu ne peut pas nous atteindre Quando Dio non può raggiungerci dans les voies spirituelles, nelle vie il peut spirituali, s'abaisser dans les voies può naturelles. abbassarsi nella via naturale, Comme il a fait pour Zacharie. come ha fatto per Zaccaria. Alléluia. Il a choisi par tirage au sort. L'ha scelto tirando a sorte. La même chose qui s'est fait aussi pour Jonas. La stessa cosa che è stato fatto per Le Giona. tirage au sort Il tiraggio a sorte est allé jusqu'à le trouver là en bas au cale. è Il andato- était couché. è andato fino a trovarlo giù in fondo alla nave dove era coricato. Quand les voix du Seigneur deviennent très haut pour nous, Quando la voce del Signore diventa troppo les alta, voies, les chemins, quando le strade del Signore diventano troppo alte per il peut noi, s'abaisser jusqu'à notre niveau. Lui può abbassarsi fino al nostro livello. Oui, c'est ce qu'il a fait. È quello che ha fatto. Il a laissé le trône, Ha lasciato il trono, il s'est abaissé jusqu'à notre si è niveau, abbassato fino al nostro juste livello, pour nous sauver, solo per salvarci, pour nous délivrer, per liberarci, pour nous libérer, per pour nous liberarci, bénir, per pour nous benedirci, faire sortir de la per malédiction, farci uscire dalla pour nous faire maledizione, sortir de tout expédient de choses bizarres que nous vivions autrefois. per farci uscire da tutte le esperienze strane che vivevamo prima. Merci, tendre Père Céleste, Grazie Padre Celeste, qui à chaque fois s'abaisse che à ogni notre volta niveau, si abbassa al juste nostro pour nous faire livello, comprendre. solo per farci C'est ça qu'on a comprendere. dit hier. È quello che abbiamo detto ieri. Les grandes personnes de ce monde, Le grandi persone di vous questo ne pouvez mondo pas les voir non facilement. potete vederle facilmente, Le avvicinarsi. protocole qui est mis devant Il protocollo che est tellement che è compliqué. messo davanti per arrivare a loro Tu è ne peux pas complicato. aller chez le président ou le roi, la reine. Non puoi andare al presidente, dalla Come tu veux. regina, come vuoi. Mais Dieu, Ma Dio lui, c'est lui qui quitte, è Lui che qui lascia vient nous chercher. e lascia viene Ce a n'est pas nous cercarci. qui le cherchons. Non siamo noi che lo Et cerchiamo. Jésus l'a dit. E Gesù l'ha Ce n'est detto. pas vous qui m'avez cherché. Non siete voi che mi avete C'est moi cercato. qui vous ai cherché. Sono io che vi ho cercato. Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi. Sono io che vi ho Afin que scelti vous portiez le fruit. affinché voi possiate Et portare que ces fruits frutto. demeurent. E questo frutto dimori. Amen. Amen. Donc c'est vraiment important. È molto importante Che Dio nous fasse grâce. che Dio ci faccia grazia. Et la Bible dit, E la Bibbia ci dice, Zacharie Zaccaria pose la question. fa la domanda, Comment cela arrivera-t-il? come succederà questo? La question de Zacharie, La domanda di Zaccaria il s'exprime, ma femme est vieille. si esprime dice, mia moglie è Moi aussi je suis è vieille. anziana, anch'io sono Ça anziana. veut dire que nous n'avons plus l'attirance l'un et l'autre. Non abbiamo più il desiderio l'uno Donc pour l'altro. lui c'était impossible. Per lui era impossibile. L'ange dit, L'angelo je dice, suis l'ange de l'Éternel qui se tient, je suis l'ange io sono qui l'angelo se tient devant la présence de che si l'Éternel. tiene davanti alla presenza dell'Eterno. Parce que tu as douté. Perché tu hai À dubitato. partir de A maintenant, partire da adesso tu ne parleras pas tu non parlerai più jusqu'à ce que tu vas voir fino a che tu ce vedrai que tu n'as pas cru quello che tu non hai creduto s'accomplir. compiersi. Alléluia. Donc je disais que Dicevo che le Saint-Esprit lo Spirito Santo est è indispensable indispensabile dans l'adoration. nell'adorazione. Alors pourquoi il est indispensable dans Perché è l'adoration? indispensabile nell'adorazione? Parce que dans l'adoration, Perché nell'adorazione en fait, on les prend comme une forme de prière. la prendiamo come una forma di preghiera. L'adoration, L'adorazione, le but lo principal, scopo c'est de principale nous amener dans la présence è de di Dieu. portarci alla presenza di Dio. Lorsque quelqu'un adore Quando Dieu, qualcuno adora Dio, ça veut dire qu'il rentre dans sa présence. vuol dire che entra alla sua Le but presenza, de l'adoration, scopo nous dell'adorazione amener dans la présence de Dieu. portarci alla presenza di Par contre, le Dio. but de la louange, E invece lo scopo della faire lode descendre Dieu E dans fa- notre è situation. far scendere Dio alla nostra situazione. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Capite questo? L'adoration nous enlève, L'adorazione ci nous innalza, amène ci dans porta sa alla présence. sua presenza. Or, celui qui est dans sa présence Colui che è nella sua presenza n'est pas une personne normale.
non è una persona normale. Il devient vraiment une personne transformée. Diventa una persona Vous trasformata. avez vu l'exemple de Moïse. L'esempio di Mosè Il a été dans la présence de Dieu è stato alla presenza di Dio jusqu'à 40 jours 40 et giorni 40 nuits. 40 notti. Seulement 40 jours Solo 40 et 40 giorni, nuits. 40 notti Il a fait que Moïse commençait à refléter ha fatto in modo che Mosè potesse riflettere la gloire de la Dieu. gloria di Dio. Mais lui-même ne se rendait pas Ma lui compte. non si rendeva conto. Et effectivement, c'est dans nos vies comme ça. Effettivamente nella nostra vita è Remarquez così. une personne qui est née de nouveau Notate che una persona che è nata di et nuovo qui s'est repentie sincèrement e che si pente et sinceramente, qui commence à marcher avec Dieu, comincia a camminare con Dio, vous allez remarquer noterete un changement dans sa vie, un cambiamento nella même sua dans vita, sa physionomie. anche nella sua Vous pouvez fisionomia. vous remarquer, non, Potete même ses notare yeux n'étaient anche pas i les... suoi Autrefois, il avait occhi. des yeux de peur, de peureux. Prima aveva occhi di paura, Mais il a des yeux pauroso, bizarres. strani. Il a quelque chose Adesso è strano, qu'on ne peut qualcosa pas expliquer. che non si può spiegare. C'est ce que ces choses-là, Moïse. E quelle cose lì che Mosè, Alléluia. Une partie de ces choses-là. una parte di Mais quelle cose l'adoration Mosè, maintenant ma l'adorazione adesso nous fait s'attirer de la présence de Dieu. ci satura dalla presenza di Dio, ci La louange, riempie c'est dalla bon. presenza. La lode è buono, Alléluia. La louange, c'est bon, très bon. buono, buonissimo la lode. Louons Dieu Lodiamo Dio pour tout ce qu'il fait, per tutto quello che Lui pour fa, tout ce qu'il peut faire, tutto quello che può tout ce fare, qu'il a fait, quello che ha fatto tout ce qu'il e fait fa, et tout ce qu'il peut e faire. quello che può fare. Alléluia. Dans les moments de Nei difficulté momenti di difficoltà où nous ne savons pas comment prier, non sappiamo come nous pouvons pregare, utiliser la louange comme l'arme possiamo puissante. utilizzare la lode come Nous un'arma. l'avons vu dans le cas de Josaphat. Abbiamo visto nel caso di Giosafat. Alléluia. Je ne parle pas de louange aujourd'hui. Non parlo adesso Mais oggi di lode. je vais juste donner cette Voglio solo explication dare questa pour spiegazione voir l'adoration, la dimension de l'adoration dont nous sommes en per train de vedere parler. la dimensione dell'adorazione Et che la stiamo Bible dit, parlando. Josaphat, La Bibbia dice che Giosafat, quand il a été attaqué, je crois, entre 4 ou 5 rois, quando è Il a été attaqué. attaccato da Il n'était 4 pas préparé. re, non era preparato. il a eu peur. Ha avuto Et la paura. prophétie est sortie. Ma la profezia è uscita. N'ayez pas peur. Non aver Dans ce paura. combat, In questo ce n'est pas combattimento votre combat. non è il vostro C'est combattimento. mon combat. Questo è il mio Je combattimento. combattrai pour vous. Io combatterò per Josaphat voi. Giosafat a placé ha messo devant, davanti, vous savez quand les gens vont à la guerre, quando le persone vanno in dans les guerra, premières nella lignes, prima linea on met des tireurs d'élite. si mette delle tiratori scelti Alléluia. De personnes qui connaissent les techniques de combat. che conoscono la tecnica del combattimento. Alléluia. Parce que si vous mettez n'importe qui, Perché se voi mettete qualsiasi on peut persona briser cette mire-là. On peut briser ces si murs. può facilmente rompere il muro. Mais curieusement, pour la première fois dans la Bible, Curiosamente, prima volta nella Bibbia, on voit que Josaphat vediamo che Giosafat met des personnes de louange. mette davanti le persone di lode, Les gens qui louent le le Seigneur. persone che lodano il Avec Signore leurs instruments, con i loro strumenti, avec leurs voix. con le voci. Imaginez-vous. Immaginatevi, Et de l'autre côté, dall'altra parte ils sont armés jusqu'aux sono dents. armati fino ai denti Et vous, de votre e côté, voi dalla vostra parte vous avez les harpes, les avete le guitares, arpe, le les tam-tams. chitarre, i tam-tam. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Cos'è questa storia? Josaphat avait compris. Giosafat aveva Et capito. la Bible dit, E la Bibbia ci dice, lorsqu'ils ont commencé à chanter, quando hanno iniziato a cantare, et quel était le chant? qual era il canto che cantavano? Que la miséricorde de Dieu dure à toujours. La misericordia di Dio dura in eterno. Alléluia. Quand ils ont commencé à Quando chanter, hanno iniziato a cantare, gloire au Seigneur. gloria al La Signore. Bible dit, La Bibbia ci Dieu dice, a mis des embuscades Dio ha messo delle imboscate dans les camps des nel ennemis. campo dei Ils nemici ont commencé à s'entretuer. e hanno cominciato a Donc, dans combattersi leur fra di louange, loro. Dieu est descendu E la lode, Dio è dans sceso leur camp nel loro campo et commencé à combattre. e cominciava a combattere. Vous avez compris, non? Avete capito? Maintenant, l'adoration Adesso nous l'adorazione amène maintenant, ci porta nous adesso, enlève sur la terre, nous fait rentrer dans la présence de Dieu. ci eleva dalla terra, ci fa entrare alla presenza di Dio. Qu'est-ce que vous préférez? Cosa preferite? Avoir la victoire sur la Cosa terre preferite, avere la vittoria sulla ou terra rester dans sa présence? o rimanere alla sua presenza? Alléluia. Pierre avait compris une chose. Pietro aveva capito una cosa, Mais même si c'était mal déplacé un peu, anche se si è un po' Mais il avait spostato compris une male, chose. ma aveva capito. quand il a vu la gloire sur la montagne de la transfiguration, Quando ha visto la gloria sulla montagna della il trasfigurazione, dit à Jésus, dice a Gesù, il est bon que nous restions ici. è bene che noi rimaniamo qua. Je ne vois pas l'importance de descendre en bas. Non vedo più l'importanza di scendere su, C'est la gloire giù, de Dieu. perché la gloria di Lorsqu'on Dio, voit vraiment la gloire de quando si Dieu, vede veramente la gloria di tu n'as plus Dio, envie de tu retourner. non hai più voglia di tornare. Toutes les personnes Tutte le que persone Dieu a che enlevées, Dio ha rapito,
qui ont vu le ciel, rapito che hanno visto il cielo, ils ont oublié leur famille. hanno dimenticato tutte le loro famiglie. Même s'ils avaient les enfants, Anche se erano figli, ils ont oublié les hanno enfants. dimenticato i loro La figli. plupart d'eux La maggior parte di ne loro voulaient même plus non retourner. volevano neanche più tornare. Parce que la gloire de Perché Dieu, la gloria di c'est Dio tout ce que nous avons besoin. è tutto quello che noi abbiamo C'est bisogno. notre La respiration. nostra respirazione. C'est ça qui nous amène à la È perfection. questo che ci porta alla Nous amène perfezione. dans un amour Ci profond porta avec ce Dieu. in un amore profondo con Nous nous questo Dio. retrouvons à lui. Noi Nous nous retrouvons à lui. ci ritroviamo in Et lui Lui se retrouve à nous. e Lui si ritrova in noi. C'est un amour È un profond. amore C'est un profondo, temps un d'intimité. tempo di intimità. Donc Pierre a dit non, 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 Pietro ha non, detto no, non. Je no, ne veux no, pas descendre non là. voglio più C'est scendere mieux que più. nous restons ici. È meglio che rimaniamo qua. Bon, l'erreur qu'il a fait, L'errore che ha il a dit de fatto commencer à construire un temple pour Moïse ha detto che pour costruiamo Élie un tempio per et pour Mosè, Jésus. per Elia e per Gesù. Peut-être s'il avait dit, E aveva detto construisons un temple pour Jésus et restons ici, facciamo un tempo per Gesù e peut-être tempio Dieu per les Gesù e avait pouvait les rimaniamo. accorder. Magari poteva Peut-être ils essere ont compris accordato. la révélation. Hanno capito la rivelazione. Restez dans sa présence. Rimanere alla sua presenza. Imaginez-vous, Immaginatevi, vous avez une invitation avete un invito du président de la dal République Presidente della Repubblica qui va vous accueillir. che vi accoglie. Comment vous vous sentez? Come vi Vous vous sentite? sentez honoré? Vi sentite onorati? Alléluia. Et remarquez la plupart des E personnes notate che la maggior parte qui delle sont persone reçues par les grandes che sono state autorités, ricevute dalla à leur autorità, sortie, alla loro on les uscita, tend le micro, gli danno un vous allez microfono. entendre comme ce qu'ils vont dire. Potete sentire cosa dicono. J'ai vu même des ennemis, Ho visto anche nemici en sortant du bureau du président, uscendo dal ils parlent bien du président, parlano bene del presidente on ne comprend pas. e non si Mais capisce avant più. de rentrer là-bas, il était son ennemi. Prima di entrare era suo nemico, Il ne parlait mal de lui. parlava male di Et maintenant, il lui. sort de lui, Adesso esce da lui, il parle bien. parla bene. Qu'est-ce qui se Cosa è passe? successo? Ça, c'est un homme. È un uomo. Mais questo. imaginez-vous Dieu Immaginate Dio dans la présence. nella C'est presenza. ce que David dira. È quello che Davide Dans la dirà. présence de Dieu, Nella il y presenza a di Dio d'abondantes c'è joies. abbondanza di gioia. Or, la joie de La l'Éternel, gioia c'est dell'Eterno notre force. è la nostra forza. Amen. Le Saint-Esprit, Lo Spirito nous avons Santo. dédié cette année au Abbiamo Saint-Esprit dedicato quest'anno allo Spirito Santo. et nous avons parlé de ses dons, de sa Abbiamo puissance, parlato ce dei qu'il peut doni, della faire. potenza, tutto quello che può fare. Nous avons parlé de tout ce que l'amour, les L'amore, fruits il frutto. du Saint-Esprit. Et maintenant, nous sommes Spirito- maintenant dans ce temps où nous parlons, nous nous concentrons dans ces 3 jours de jeûne et prière. Siamo in questo tempo che ci concentriamo, questi 3 giorni di Le digiuno e Saint-Esprit dans preghiera. l'adoration. Lo Spirito Santo Dans nell'adorazione, notre vie de prière, nella nostra vita di Le preghiera. Saint-Esprit dans notre culte personnel. Il Spirito Santo nel nostro culto Je vous personale. assure, Vi assicuro, sans le Saint-Esprit, senza lo Spirito Santo, même la prière à la maison anche la preghiera in devient casa boring, diventa noiosa. noiosa, Ça devient vraiment boring. diventa veramente Quand tu noiosa. te lèves le matin, Ti alzi al tu mattino, pries. preghi. Tu te lèves l'autre matin, Ti tu alzi pries. l'indomani, Tu te lèves le matin, ti tu alzi pries. l'indomani, Les preghi. mêmes sujets, tu Sempre lo pries. stesso De soggetto, temps en temps, tu preghi. changes, tu pries. Mais quand le Saint-Esprit est là, Quando lo Spirito, c'è lo il rend Spirito Santo, vivant. rende vivo, Il rend vivant. rende vivo. Il peut vivifier votre Può prière, vivificare la vostra votre preghiera. temps Il d'intercession. vostro tempo di Vous intercessione. sentez Voi que vous ne sentite priez pas dans le vide. che voi non pregate nel Vous vuoto. sentez la joie de Sentite prier. la gioia da Vous preghiera. sentez la joie de chanter. Sentite la gioia di Vous cantare. levez très tôt le matin. Vi alzate La presto, voix est rock. la voce è un po' Vous n'avez pas roca. peut-être lavé les dents. Non avete magari lavato i denti. Mais quand vous chantez, Ma quando cantate, vous sentez à Vi l'aise. sentite bene. Et Dieu accepte E ça. Dio accetta questo. Alléluia. Imaginez-vous, il y a des cures, Ci sono des cures. delle cure. On va dans le YouTube, de YouTube. Andiamo su Ah, YouTube. celui-là, ça n'a pas fonctionné. Sinon, j'allais déjà dimagrir. Ah, delle cure, sì. Les cures pour dimagrir. Ah, cure per Si tu te dimagrire. lèves le matin, Se avant de dicono, laver même les dents, ti dicono bois je sais pas combien de verres d'eau. alzi da mattino, bevi tanta J'ai bicchieri dit, c'est pas d'acqua. pendant 6 mois. Io l'ho fatto per 6 mesi, Alléluia. Rien du tout. ma niente. Mais imaginez-vous, Ma immaginate un po'. quelqu'un se lève, Qualcuno si il alza, prend de l'eau, prende sans l'acqua, laver les dents, senza lavare i parce denti. qu'il croit que ça va fonctionner. Perché crede che funziona Mais questo. imaginez-vous, Immaginate, le premier mot de ta vie, la prima parola della tua parce que vita. c'est ta vie. Perché la tua c'est vita ma vie è aujourd'hui. la mia vita oggi. Quand je me lève aujourd'hui, Quando mi alzo c'est oggi, ma vie. è la mia vita. Il m'a donné la vie. Mi ha dato Le la premier mot, La prima je lui parola adresse, che gli indirizzo
chers amis, si le Saint-Esprit Se lo Spirito Santo trouve la place trova il posto qui lui est favorable, che gli è si favorevole, le se Saint-Esprit lo Spirito Santo trouve la place dans l'église, trova il posto nella Chiesa, dans chaque domaine de in l'église, ogni campo della ce Chiesa, domaine-là doit prospérer. quel campo lì deve prosperare. Si le Saint-Esprit trouve la place dans le domaine de la prédication, Se lo Spirito Santo trova les prédications seront de feu. nel campo della predicazione, le predicazioni saranno di fuoco. Si le Saint-Esprit trouve la Se lo place Spirito Santo trova il dans la posto louange et l'adoration de nella lode e l'église, nell'adorazione della Chiesa, ces louanges et l'adoration questa lode e sera adorazione une joie sarà una contagieuse gioia contagiosa, et va faire tellement de choses farà talmente delle à cose, tel point que quelqu'un même seulement en train de chanter qualcuno magari anche solo et cantando guéri ne se rend pas compte. Et guéri ne se rend pas compte. guarisce e non si rende neanche conto. Je vis des choses Ho visto delle cose, étant que conducteur de louanges. essendo conduttore di Quand lode, j'étais à Paris, quando ero a Parigi, des fois je me lève le matin alle volte mi alzavo la parce mattina, qu'on avait le culte le mercredi, avevamo il culto il mercoledì, le vendredi il venerdì et le dimanche. e la domenica. Chers amis, Carissimi, la voix ne marchait pas. la voce non funzionava. Lundi, mardi, ça va. Lunedì, martedì andava. Le mercredi où nous avons culte, Mercoledì che abbiamo il le culto, matin, la voix ne al se libère mattino pas. la voce non La voix non- rock. rocca veramente. Ou des fois, je me lève. A volte mi alzo, Le vendredi ou le il dimanche, venerdì o la domenica, j'ai tous les pieds qui font très mal, piedi che mi fanno qui male, gonflent, je ne peux pas soulever. anche gonfi, non posso neanche Et je ne alzarli. comprenais pas avant. E non capivo prima. Imaginez-vous pendant tout le temps que j'étais à Paris, 3 Immaginate ans. tutto il tempo che era a Parigi, Je n'ai rien 3 compris anni. de cette Non histoire. ho capito Ce niente n'est di questo. qu'ici en Suisse, Solo quando sono arrivato qui quand in je Svizzera, commençais à parler de la louange quando ho et cominciato a parlare l'adoration, sulla c'est lode là e où j'ai l'adorazione. compris. È lì che ho capito. C'est ce que je vous ai dit hier. È quello che vi dicevo ieri. Quelqu'un qui entend ce genre de messages, Qualcuno che sente questo genere il di peut dire, messaggio ah mais può c'est dire, difficile. ma è difficile. Non, 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 non. On commence par 1. No, si inizia con Il n'y a uno. personne qui a commencé par 10. Il n'y en Nessuno a pas. ha iniziato con 10. On apprend. Si Moi impara. aussi j'apprends. Anch'io imparo. Je continue à apprendre. Continuo a C'est imparare. seulement les morts qui ne peuvent pas apprendre. Solo i morti che non imparano Mais più. tous ceux qui sont Ma vivants tutti quelli che sono peuvent viventi continuer à apprendre, possono continuare a a imparare evoluer, a grandir, à a grandir crescere et aller de succès en e succès, andare di successo in de successo, révélation en di révélation. rivelazione in Alors rivelazione. qu'est-ce qui s'est passé? Cosa succede? Vous allez remarquer, Potete notare quand on m'appelle quando mi chiamano de faire conduire di l'église, condurre la Dans la chiesa louange e nella l'adoration. lode e nell'adorazione, et là ce n'était pas comme ici, e hein. lì non era così come qua. Et là tu dois bouger parce que Lì devi ce que muoverti. tu fais c'est ce que le peuple attend. Quello che Alléluia. tu fai è quello che il popolo aspetta. Alléluia. C'est ça mon pasteur m'a dit. È quello che, Ce il mio que pastor- tu fais, quello che tu fai c'est ça qui va se répercuter dans les è quello peuples. che si ripercuote Si sulla tu chantes gente. comme ça, Se tu canti les gens vont così, chanter comme ça. anche le persone Mais si tu canteranno così. chantes et tu Se bouges, tu canti ti les gens muovi, vont bouger. anche le persone si Le muoveranno. meilleur moyen de communiquer un enseignement, Il miglior modo di ce n'est pas comunicare d'enseigner, è un c'est de faire ce que toi tu enseignes. non è insegnare, ma è di fare quello che tu insegni. Alors j'ai commencé. Eh Yahweh, Kumaba. Là j'ai bougé. Mi muovevo veramente. Alors, gloire soit rendue à Dieu. Gloria sia a Dio. Mais quand je commence, Ma quando j'ai inizio, des maux de pied, ho iniziato ad avere di male di douleur. piedi, dolori. mais je commence, j'oublie. E quando inizio dimentico tutto. Depuis que j'étais en France, Da quando ero in 3 ans de 3 ministère, anni di ministero, jamais une maladie m'a Mai- fait arrêter à la maison. mai una malattia mi ha fatto Jamais rimanere j'ai a casa. raté les cultes. Mai ho mancato un culto. Si ce n'est une seule fois Se dans una- 3 ans, 3 anni, una sola une volta. seule fois, Una sola Dieu volta. m'entend parler, Dio mi sente que j'ai parlare. demandé au Io ho pasteur chiesto al pastore d'aller en jeûne de 7 jours. di andare in digiuno. Et c'était la première 7 fois. giorni. Le jeûne de 3 jours, Digiuno à ça que je le faisais à Paris. le digiuni Mais c'était 3 la première fois questa era la que prima j'ai fait le volta jeûne de 7 jours à che ho sec. fatto un digiuno Ni 7 manger giorni ni boire. secco, senza Et là j'étais en mangiare, dehors, à Limoges. lì ero fuori in una città che si chiama 7 Limoges. jours sans manger. 7 giorni senza sans mangiare boire. e senza bere. C'est seulement ces 7 jours-là. Solo quei 7 giorni. Pendant 3 ans, Durante tutti i je 3 n'ai pas anni raté un seul jour. non ho mai mancato Parce que un solo giorno. j'étais à un mon giorno. poste. Perché ero al mio posto. Alléluia. Je connaissais l'importance de ces postes. Conoscevo l'importanza di quel Heureusement, le posto. pasteur m'avait vraiment bien conseillé. E il pastore mi aveva ben consigliato. C'était vraiment important. Era veramente importante. Donc il m'a fait voir ce qui était mon travail Mi ha fatto vedere il mio lavoro et il m'a poussé d'aller toujours de l'avant. e mi spingeva sempre ad andare avanti. D'accord. Et quand on parle de ça, retournons ici. Ritorniamo Donc adesso. vous voyez que quand
J'ouvre, je referme, je rouvre encore. Apro parentesi, chiudo, apro. Les moments de louer Nel Dieu, momento di lodare Dio, j'oubliais dimenticavo mes tutte souffrances. le mie Et sofferenze. après le culte, E dopo il culto la guérison s'installe. c'era la guarigione. J'oubliais même Dimenticavo qu'avant anche le culte, che prima del culto j'avais des douleurs. avevo dolori. Après le culte, Dopo il culto tout est parti. tutto è Pendant que je le andato loue, via. Mentre che Dieu rentre dans ma situation. Pendant que je le loue, lo lodo, Dieu Dio, rentre dans ma situation. Dio entra nella mia Et situazione. au moment de E al l'adoration, momento tu dell'adorazione te sentais comme emporté, vraiment ti emporté. sentivi come trasportato. Que Dieu soit Che glorifié. Dio sia Que glorificato. Dieu nous fasse grâce, Che Dio ci faccia grazia vraiment de monter di de salire niveau al supérieur. livello C'est superiore. possible. È Nous l'avons possibile. déjà fait. Abbiamo già fatto. Alléluia. Nous avons déjà fait une bouteille là, nous avons déjà fait ça. Abbiamo già fatto questo. Donc ce que tu as déjà fait, Quello che tu hai già fatto, tu connais déjà ce que tu as fait. tu conosci già cosa hai Tu fatto peux le refaire. e puoi rifarlo. Hello. Comme j'avais dit hier, Come ho detto la ieri, révélation que le Seigneur m'a donnée le dimanche passé, la rivelazione che Dio mi ha dato domenica de scorsa, ma femme quand elle met la troisième vitesse, a mia moglie quando ha messo la on s'est terza, arrêté là, oublié de si retourner sono en première. fermati alla colonna, poi quando sono Parce que la ripartita troisième vitesse, c'est tout, il est devant. ha dimenticato di metterla prima, Elle pensait que c'était en premier. pensava che era la prima che aveva Et en messo repartant, e la ripartendo voiture a fait comme ça jusqu'à s'éteindre. la macchina ha fatto un po' Et di là, po', tout de suite, le si è Saint-Esprit m'a spenta. parlé. E lì lo Spirito Santo mi Il ha dit, c'est parlato. ça la vie. Ho detto, questa è la vita. Tu ne peux pas partir Tu non puoi ou partire repartir o ripartire à la cinquième vitesse, con la quinta à la velocità quatrième o la vitesse. quarta Tu velocità. dois Tu repartir devi ripartire ou partir, o partire. toujours commencer par un. sempre cominciando da uno, dalla Alléluia. prima. Si tu es dans la descente, Se si tu es dans la descente, Se sei in tu peux discesa, mettre la deuxième puoi mettere la ou seconda troisième. o Mais on ne terza. parle pas de ces cas extrêmes. Non si On parla- parle que pour que la voiture soit bien, affinché la macchina sia tu pars par bene, le premier. tu devi mettere la prima. Et c'est ça que je dis encore hier. È quello che ho detto ieri. Je le répète. O le ripeto, Il y a des choses que nous avons faites. se le cose che abbiamo fatto, Il y a des choses que tu étais habitué de le faire. cose che eri abituato a fare, Écoutez, je le répète, c'est lo important. ripeto, è importante. Des fois, quand tu laisses ça, Quando tu lasci ne questo, pense pas que le jour où tu vas le recommencer, non pensare che il giorno che ce serait ricomincerai facile. sarà ancora facile. Non. Alléluia. Il faut que tu recommences à Tu un. devi ricominciare a uno, Surtout la vie de jeûner, soprattutto la vita di la vie de digiuno, prier, la vita di preghiera, la vie de veiller. la vita di veglia. Quand tu arrêtes un moment, Quando tu ti fermi un le momento, jour où tu vas il recommencer, giorno che ne ricomincerai, pense pas que tu vas recommencer là où tu as non laissé. pensare che ricominci lì dove ti eri fermato. Tu vas avoir no. des difficultés. Avrai difficoltà. Toi qui étais habitué à veiller, Tu che eri abituato a dès que tu vegliare, commences, quando inizi le marabaraba, cominci a sbadigliare. Rushakalaba senderebeko. Sbadigli. Tu recommences, accepte ça. Accetta, ricomincia. Petit à petit, Un po' alla tu volta. vas retourner. Ritornerai. Vu que tu le connaissais, Visto che lo conosci donc già, tu vas avoir la rire. quando avrai Tu peux surpasser là où tu étais avant. avrai l'abitudine, Amen. tu posso passare anche quello che facevi prima. Que Dieu soit glorifié. Che Dio sia glorificato. Alors nous étions en train de parler Stavamo parlando de cette histoire. di questa storia. L'ange apparaît à Marie. L'angelo è apparso a Maria. Quand l'ange voit Marie, Quando l'angelo vede Maria, il y a un problème. un problema c'è. Alléluia. Amen. Marie tombe enceinte. Maria rimane Mais incinta. l'ange dit à Marie, Ma l'angelo dice a Maria, il dit, dice, ta sœur aussi, ta cousine, la tua cugina anche est tombée, est déjà enceinte. è incinta anche lei. Voici déjà son sixième Lei mois. è già al sesto Je veux mese. dire, année. 6 ans de sainte, c'est bizarre. Elefanti. Alléluia. Allez, voici. On a seulement des Bibles en italien ici, donc c'est bizarre, mais bon, on va aller. Il dit, voici, donc je vais le lire ici. Dice, ecco, Il dit, voici. ecco, Un instant, je le cherche. sto cercando. Marie dit à l'ange, Luc 1, Luca 1, 34, 56. 34-56. Marie dit à l'ange, Maria dice all'angelo, comment cela se fera-t-il, come può puisque je ne connais point d'homme? succedere questo perché non conosco uomo? L'ange lui répondit, L'angelo gli le rispose, Saint-Esprit viendra lo sur toi Spirito Santo verrà su di te
Et la puissance du Très-Haut la potenza te dell'Altissimo couvrira de son ombre. coprirà con la sua ombra. C'est pourquoi E per questo le saint enfant qui naîtra de toi il bambino santo che nascerà da te sera appelé fils de Dieu. sarà chiamato figlio di Le Dio. verset 36, c'est ça qui parle de ça. E versetto 36 Voici dice, Élisabeth. ecco, anche Elisabetta, Il dit, si ta parente tuo parente, a conçu, elle aussi, ha concepito anche lei un fils un figlio à sa vieillesse. nella sua vecchiaia. Et celle qui était appelée stérile Lei che era chiamata sterile est dans son 6e mois. è al 6° mese adesso, Car rien n'est impossible à Dieu. perché niente è impossibile a Est-ce que Dio. quelqu'un peut dire rien n'est impossible à Dieu? Qualcuno può dire niente è impossibile Car a Dio. rien n'est impossible à Niente è Dieu. impossibile a Dio. Même malgré que nous parlons de l'adoration. Anche malgrado parliamo di adorazione. Alors que cette parole vient, Allora questa parola che je viene, déclare, io dichiaro, je décrète io decreto que cette che parole queste parole est aussi valable aujourd'hui. sono valevoli anche oggi. Dans ta vie, Nella tua vita, dans ma vie, nella mia vita, dans la vie de l'Église, nella vita della dans la vie de Chiesa, ces cantons. nella vita di questo cantone. Rien n'est impossible. Niente è impossibile. Même si on disait Anche se que ce dicevamo canton est stérile, che questo cantone è ce sterile, canton est difficile, questo cantone è difficile, les personnes sont le difficiles. persone sono Même difficili, si tu évangélises, anche se evangelizzi, personne ne vient au Seigneur. nessuno viene al Signore, Même si tu as fait des années, anche se hai fatto tu ne vois anni e rien. non vedi Mais niente, je suis là pour te dire, ma sono qui per dirti c'est Dieu Tout-Puissant. Dio Quand nous potente. apparaîtrons à sa présence, Quando noi andiamo alla sua presenza, tout ce qui est impossible tutto quello che è devient possibile possible. diventa possibile. Ici, c'est l'ange Gabriel qui Qui dit. è l'angelo Gabriele che Il a dice, dit à Zacharie, ha detto a je ne Zaccaria, suis pas Dieu, io non sono Dio, mais je suis l'ange ma sono qui l'angelo se tient dans la présence de Dieu. tiene la presenza Comme di tu as Dio. douté à mes paroles, Come hai dubitato il alle n'a mie pas dit aux parole, paroles de Dieu. non hai detto le parole À di partir Dio, de maintenant, che a partire je da te adesso dis, tu ne vas plus ho parler. detto tu non parlerai Tu più, seras muet. sarai muto. L'ange a décrété. L'angelo ha Cela est decretato arrivé. e così è Et successo. imaginez-vous maintenant, Immaginate cet adesso ange dit questo angelo que dice rien n'était possible che niente è à possibile Dieu. a Dio, Alors que lui-même allora che lui a stesso dit à Zacharie, ha detto a à Zaccaria, partir de maintenant, a partire da tu ne adesso parleras plus. tu non parlerai Et più, cela s'est accompli. e questo è successo. Zacharie est resté muet Zaccaria è diventato pendant muto 9 mois. Il ne parlait plus. 9 mesi, non ha mai Il parlato ne più. parle plus. Non ha parlato per 9 mesi. Alléluia. À combien plus forte raison, Con più ragione, notre il Dieu, nostro Dio, rien n'est impossible à lui. niente è possibile a Tout Lui. est possible à Tutto Dieu. è possibile a Les Dio. choses qui semblaient impossibles Le cose che dans ta sembrano vie, impossibili même si on nella tua parle de vita, l'adoration, anche se parla laisse-moi te dire, lasciati ce Dieu dire, que nous adorons questo Dio che les adoriamo rendra le possibles. renderà Le possibile. Dieu que nous nous préparons Il Dio che noi les prepariamo rendra le possibles. renderà Tu ne possibile. finiras pas la vie comme ça. Non finirai la vita così. Non, 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 No, non, non, no, 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 Tu no. ne finiras pas Non la vie comme finirai ça. la vita così. N'accepte Non pas accettare les conditions que les hommes mettent le condizioni che gli les uomini limites que les hommes i mettent limiti che gli uomini dans la mettono présence de Dieu. nella presenza di Si Dio. tu arrives à percer sa présence, Tu arrivi a Se tu arrivare, arrivi a arrivare alla sua à presenza, être devant lui, a essere davanti a Lui, chers amis, carissimi, rien n'est impossible niente è et impossibile rien ne te sera e impossible. niente ti sarà Je impossibile. déclare au nom de Jésus Dichiaro nel nome di que Gesù ce qui était che difficile, quello che era difficile, ce qui était quello difficile che era difficile cette année, questo anno, depuis janvier, da que gennaio, tu attendais, che tu aspettavi, février, febbraio, mars, avril, aprile, mai, maggio, juin, giugno, juillet, luglio, août, agosto, septembre, settembre, octobre, ottobre, et dans ce mois de novembre, questo mese di ce novembre, qui était difficile, quello che era ce que difficile, tu ne savais pas comment passer, quello che tu non sapevi comment come faire, andare avanti, dans come fare, n'importe quelle dimension, non importa in ou quale n'importe direzione, quel domaine o in de qualsiasi ta vie, campo, au nella tua vita. nom de Nel Jésus, nome di Gesù, au nom de nel nome di Jésus, je Gesù, déclare io dichiaro que cela soit che possible. questo sarà possibile. Au nom de Nel Jésus. nome di Gesù. Amen. 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 Alléluia. La Bible dit, La Bibbia dice, il a dit à Elisabeth ha detto a Marie, Maria, Marie a répondu. La réponse de Marie la risposta di Maria n'est pas comme celui de Zacharie. non è come quella di Zaccaria. La réponse de Marie, La risposta di Maria, Marie dit, je suis la Maria servante du dice, Seigneur, sono la serva del qui me soit Signore, fait selon la parole, ta parole. che mi sia fatta secondo la tua parola. Remarquez, Notate, Zacharie a douté à l'ange. Zaccaria ha dubitato Et quando Marie a cru à all'angelo. l'ange Ma Maria ha creduto et à son all'angelo message. e al suo messaggio. Et quand il a dit E quando ha qu'elle detto me soit faite che mi sia fatto comme tu as parlé, come tu hai detto, l'ange le quitta. l'angelo lo lasciò. Et Marie a E compris, Maria ha capito. je vais vérifier cette histoire. Je vais vérifier cette Voglio histoire. verificare questa storia. Marie adesso. monte, Maria sale,
va trouver Elisabeth. va a trovare la sua cugina Elisabetta. Et quand elle trouve E Elisabeth, quando trova c'est là que ça Elisabetta, devient intéressant. questo adesso diventa interessante. Elle entre dans la maison de Zacharie, È entrata nella casa di Zaccaria, verset 40, nel versetto 40, et salua Elisabeth. salutò Elisabetta. Écoutez maintenant, verset Ascoltate, 41. versetto Dès 41. qu'Elisabeth entendit Quando Elisabetta ha sentito la salutation de Marie, il saluto di Maria, son enfant il suo bambino tressaillit de joie si dans son sein. sussultò di gioia nel suo seno Elle fut remplie du e Saint-Esprit. fu riempita di Spirito Santo. Qui est rempli du Saint-Esprit? Chi è riempito di Spirito Santo? Alléluia. Que ce soit l'enfant est rempli du Saint-Esprit. Che sia il bambino era riempito di Spirito Mais Santo. elle aussi, Ma anche elle fit. Dice, lei fu, Je répète cela. ripeto, Dis ceci. Elle dit, et son enfant tressaillit dans son il sein, suo bambino sussultò nel suo et seno elle le fit. e lei fu. Si c'était Jean, Se era Giovanni, on a écrit, il fit rempli. poteva dire lui fu riempito. Mais elle fit. Ma si dice On parle lei. d'Élisabeth. Si parla di Et Elisabetta. quand Élisabeth est remplie du Quando Saint-Esprit, Elisabetta è riempita di Spirito Santo, attention, attenzione, nous sommes dans l'ancienne siamo alliance. nella vecchia alleanza. Alléluia. La nouvelle La alliance nuova alleanza n'a pas été encore. non è ancora stata attivata. Donc, tous ces gens qui vivent jusqu'à Jésus là, Tutte quelle persone che c'est vivono l'Ancien fino a Testament. Gesù sono nel Vecchio Testamento. Alléluia. Et dans l'Ancien E Testament, nel Vecchio le Testamento Saint-Esprit n'habitait lo pas sur Spirito les Santo personnes. non abitava nelle persone. Mais ici, Ma qui la Bible la dit, Bibbia ci dice il fut rempli du lei Saint-Esprit. fu riempita di Spirito Santo. Parce que c'est Jésus qui, par sa mort Perché Gesù con la sua morte et sa e la résurrection, sua risurrezione il inaugure un nouveau heure. ina- Il inaugure inaugura une nouvelle heure. una nuova era. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Mi seguite? Sans le sang de Jésus, Senza il sangue di Gesù, sans son sacrifice, senza il suo sacrificio, l'ancienne alliance la vecchia alleanza serait encore continuelle. continuava ancora. Il fallait que le sang d'un agneau parfait Bisognava che il sangue d'agnello perfetto remplace le sang des bêtes rimpiazza il sangue degli animali qui a été donné jusqu'à ce che jour-là. era stato versato fino a quel giorno lì, Hello? Pour que la nouvelle alliance affinché la nuova alleanza soit activée. sia attivata. Mais nous voyons maintenant ici. Adesso vediamo. La Bible que La Elisabeth Bibbia fut dice che remplie du Saint-Esprit. Elisabetta fu riempita di Spirito Oh, Santo. depuis ce jour qu'il est Allora, rempli du da quel Saint-Esprit, giorno lì che è stata riempita di Spirito Elisabeth est en train de vivre les choses Santo, Elisabetta sta vivendo le de la, cose de la dispensation de la della grâce dispensazione della avant grazia, même la grâce. prima ancora della grazia. Marie lui-même, Maria lei elle-même, stessa vit la dispensation de vive la la grâce dispensazione della grazia, avant même la grâce. prima ancora della Parce que grazia. l'ange lui dit, Perché l'angelo gli dice, toi qui as trouvé grâce, tu che hai trovato alors qu'ils grazia, n'étaient pas, ils étaient dans la dispensation de la loi. ora erano sotto la dispensazione della legge, Mais toi qui as trouvé ma grâce, tu che hai trovato grazia, elles ont vécu, e hanno vissuto anticipé anticipando leur dispensation. la loro dispensazione. Alors nous continuons ici. Andiamo avanti. Remarquez que la vie d'Élisabeth, Notate che la vita di à Elisabetta, partir de ce a moment-là, partire da quel momento lì, n'est plus normale. non è più normale. Le Lo Saint-Esprit Spirito est Santo è indispensable indispensabile pour changer cambiare radicalement, radicalmente, draconièrement, draconianamente, est capable de faire draconianamente è ce capace di qui est fare impossible. è quello che è impossibile. Une vierge Una vergine tombe enceinte, è incinta, un homme un uomo vieux et une vecchio, femme vieille, una donna anziana, stérile, un uomo anziano puisse avoir un sterile, enfant possono avere un au travers bambino le Saint-Esprit. attraverso lo Spirito C'est Santo. là où l'ange a dit, È lì che le l'angelo ha detto, Saint-Esprit viendra sur lo toi. Spirito Santo verrà su di Quand te. le Saint-Esprit vient, comme je disais, Quando lo Spirito Santo viene, come et dice, trouve sa e place, trova il suo posto, comme dans le corps, dans le cœur de Marie, come nel cuore di Maria, disponible, disponibile, disponible, era disponibile. alors il va changer les choses. allora cambierà le cose. Oh, que l'Église Oh, che la de Chiesa, Cadenazo cadenazzo, laisse l'espace lasci lo au spazio allo Saint-Esprit, Spirito Santo, afin qu'il change les che choses, cambiano le cose, afin qu'il amène la vie du che ciel. porta la vita del Sans cielo. le Saint-Esprit, Senza lo Spirito Santo, le second souffle il secondo soffio n'est pas donné. non ci è dato. Nous avons besoin de lui. Abbiamo bisogno di lui. Des fois, nous l'avons offensé. A volte abbiamo offeso, Voilà pourquoi peut-être il a quitté la vie d'une personne, magari per questo ha lasciato la vita di una persona, parce que tu l'as offensé, perché l'hai offeso ou tu l'as attristé. o l'hai rattristato. Alléluia. Il faut retourner à un Bisogna ritornare a uno et puis continuer e ta poi marche continuare il tuo cammino avec lui. con lui. Que le Saint-Esprit
Che lo Spirito vraiment Santo soit béni, che sia benedetto mais qu'il nous fait e che grâce ci faccia de grazia les connaître di au conoscerlo travers de lui. e che attraverso lui. Écoutez maintenant, verset 42. Versetto 42 adesso. La Bible dit, La Bibbia ci dice: elle s'écria e lei gridò d'une voix forte. con voce forte. Elle est remplie du Lei è Saint-Esprit riempita di Spirito Santo avec un bébé dedans. col bambino Et dentro. maintenant, elle cria. Adesso lei La gridò. Bible dit qu'elle n'a pas parlé. La Bibbia ha detto non ha parlato. Elle a Lei ha crié. gridato. Lorsque le Saint-Esprit Quando est lo là, Spirito Santo è lì, lorsque le Saint-Esprit trouve sa quando lo place Spirito Santo trova il suo posto dans une in église, una chiesa, dans notre vie de nelle nostre prière, vite di il preghiera, nous faut pousser des cris, il nous faut faire des choses ci inhabituelles. fa fare dei gridi, ci fa fare cose Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas. inabituali, Oh, je perché, ne comprends perché pas. le persone non capiscono, Je ne sais qu'est-ce qui se passe. non capisco cosa Je succede. vous assure, Vi assicuro, ces jours, ce n'était pas filmé. quel giorno, Ces non jours, ce era, n'était pas filmé. quel giorno non era filmato. Le jour que je vis enceinte à Londres, Un giorno che ho visto Hyacinthe a à Londra, Jésus vive de Londres, alla chiesa Gesù Vive di Londra, ça faisait longtemps que je ne le voyais pas. era tanto tempo che non la vedevo. Elle nous a visités Lei è venuta a farci visita et je la regardais. e la Je guardavo. dis, c'est la même femme que j'ai connue en stessa Suisse donna che ho visto in Svizzera ou c'est une autre o personne? un'altra persona. Je ne l'ai plus Non reconnue. l'avevo più riconosciuta. Si le Saint-Esprit est en toi, Se lo Spirito Santo è in te, on te reconnaît, ti riconoscono, il y a quelque chose qui ne va pas. riconoscono che c'è qualcosa che non va. Alléluia. Il faut qu'on reconnaisse qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose Bisogna riconoscere qui che attire, tu hai qualcosa che qu'il y a attira, quelque chose qualcosa que les gens suivent. che le persone seguono. Voilà, si tu as ces quelque chose-là, Tu hai qualche même tu qualcosa attires lì, Dieu, anche tu attires ti Dieu. attiri anche Dio, Le Saint-Esprit, lo Spirito Santo. c'est lui qui fait que le ciel et la È terre lui che fa che il cielo e la deviennent une terra seule chose. diventano una sola Quand je cosa. parle de la terre, Quando parlo je della parle de terra, toi et de moi. parlo di te e di me. Le ciel, il cielo, je parle de Dieu. parlo di Il Dio. fait que nous et Dieu, Bisogna che noi dans e Dio, l'adoration, nous l'adorazione, devenons une seule chose. diventiamo una sola cosa. C'est l'intimité. Questa è l'intimità. Chers amis, Carissimi, Hyacinthe s'est mis devant. Hyacinthe si è messa davanti Elle a commencé tout d'abord e ha cominciato prima di tutto à a chanter. cantare. J'ai dit, non, est-ce que c'est... Je me dis, mais Ma- il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est elle ou c'est Ma pas è elle? lei o non è lei? Et quand elle a chanté, E quando lei ha cantato, elle a commencé à parler. e ha Mais cominciato a avec parlare. autorité, Ah, parlava con je ne l'ai autorità. jamais vue comme ça depuis Non que je l'ho la mai connaissais. vista così da quando l'ho conosciuta. Je dis, c'est pas possible. Ma questo non è possibile. Et quand on est sorti là-bas, Quando siamo usciti da elle lì, me regarde. Lei mi On était guarda. seulement nous deux. eravamo solo noi due. Et dit, E dice, pasteur, pastore, tu es content d'être ici? sei contento di essere qui? Dieu me dit que ce n'est pas ta place. Dio mi dice che qui non è il tuo posto. Tu dois retourner. Tu Le ritornerai. temps est arrivé de retourner. Il tempo è arrivato di tornare. Donc, avec une autorité, Un'autorità l'ha detto. ça ne venait pas d'elle. Non veniva da lei. Et puis après, donc, on est parti Poi faire dopo- nos courses. Sono andata a fare un po' di giri. Et moi aussi, je vais faire quelque chose. E io anche Elle ho n'a fatto... jamais monté les comment on appelle ça? Les téléphériques Ah, non è mai qui salita traversent su le fleuve. quella Quand il m'a dit ça, j'ai dit aujourd'hui, teleferica che attraversa il fiume. aujourd'hui là, Il Tamigi. j'ai dit, Ho detto allora on va y oggi monter. andiamo su quella Oh teleferica. non, non, j'ai dit, elle Lei m'a dice dit d'accord. no. Et c'était la première fois È pour la elle. prima volta. Et ça m'a fait la joie Mi ha fatto gioia de questo, passer un moment di passare un momento qui serait inoubliable. che sarà Que indimenticabile. je la reconnaissais plus. E non la riconoscevo più io. Et elle-même Et ne lei se stessa- reconnaissait même pas anche de lei ce non sa- qu'elle a fait, des exploits, des choses qu'elle n'a jamais voulu Lei ha fatto delle faire. esplosioni, delle cose che non aveva fatto prima. L'onction, L'unzione. quand le Saint-Esprit trouve sa Quando place, Spirito Santo trova il suo trouve posto, sa part en toi, la sua tu parte deviens un in te, instrument entre tu ses mains. diventi uno strumento nelle sue mani. C'est ça le problème. Questo è il problema. Le monde est plein de problèmes. Il mondo è pieno di problemi. Les gens ont tellement de Le problèmes. persone hanno tanti Et problemi. Dieu cherche qui envoyer. E Dio cerca chi mandare. Et si nous rentrons dans sa E présence, se noi entriamo nella sua presenza, Dieu peut nous envoyer. Dio può mandarci. Un jour, elle m'appelle. Un giorno lei mi chiama Il me dit, e pasteur, dice, pastore, Dieu m'a dit de prier pour toi. Dio mi ha detto di pregare per Et te. pourtant, j'avais aussi de sérieux problèmes. E J'ai passé un moment difficile. Passavo un momento difficile veramente. Je dis, mais comment cette Ho dame detto, ici? come questa donna? Il dit, je vais prier pour toi. Voglio pregare per te. Il dit, d'accord. Ho detto d'accordo. Elle a commencé à Ho prier. cominciato a pregare Je crois que c'était presque 30 minutes. per 30 Je dis, minuti. mais c'est pas possible. Ho detto, ma non è possibile. Ce n'est pas possible. Non è possibile. Est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? È lei o non è lei?
Et après, il a prophétisé. Poi lei ha profetizzato. Et les paroles qu'elle a dit, E le parole che ha c'était detto juste. erano giuste. J'ai dit accepter. Ho dovuto J'ai dit c'est accettare. vrai, ce que tu dis là c'est È vrai. vero, quello che Je hai passe detto è des vero. moments difficiles. Sto passando momenti Donc Dieu t'a difficili. fait voir ça. Dio te l'ha fatto Et vedere. merci pour la prière. Grazie per la preghiera che hai fatto. Donc Dieu veut, Dio parce vuole que quand nous rentrons dans la présence che de noi Dieu, entriamo nella ça veut dire que presenza nous di rentrons Dio. dans les conseils de Dieu. Entriamo nel consiglio Nous di n'allons pas Dio. sortir vides. Non usciremo vuoti. Il va dopo. nous guérir, Ci guarirà, nous bénir, ci mais il benedirà, va nous donner quelque ci darà chose qualche pour cosa quelqu'un per d'autre, qualcun altro anche, pour l'église, per la Chiesa, pour d'autres per personnes, altre persone, pour d'autres per familles. altre famiglie. Dans sa présence, Nella sua presenza il y a d'abondantes c'è joies. abbondanza di gioia. La Bible dit, La Bibbia dice Elisabeth Elisabetta cria à haute voix. gridò ad alta Elle voce. qui était déjà vieille. Lei che era già anziana. Attention, femme vieille. Attenzione, donne Remplie du anziane, Saint-Esprit. riempite di Spirito Santo. Attention. Attenzione. Parce que lorsque le Saint-Esprit est là, Quando lo Spirito Santo la c'è, vieillesse n'a plus rien à voir. non c'è più niente. Parce que c'est la force vecchiaia du non ciel c'è niente che vedere, perché la forza del cielo Qui remplit la che personne. riempie la Tu as persona. besoin de ce temps Tu hai d'adoration. bisogno di questo tempo di Chaque adorazione. jour. Ogni Ne giorno. fais-ce que 2 minutes, 2 minutes, 2 Magari minutes, 2 2 minutes. minuti, Commencez 2 par minuti. 2 minutes. Iniziate con 2 1 minute. 10 minuti. Continuez à grandir. Cominciate 5 minutes. Mais restez dans sa présence. Ma rimanete alla sua Restez dans sa présence. Rimanete alla sua Tu vas presenza. commencer à voir des choses. Comincerai a vedere delle Tu vas cose. commencer à entendre des choses. Comincerai a sentire delle Tu vas cose. commencer à vivre les Comincerai a choses. vivere delle Tu vas cose. commencer à vivre Dieu. Comincerai a vivere Dio Et être un instrument. e essere uno strumento Entre ses mains. nelle sue mani. La Bible La dit. Bibbia dice, On continue notre texte. andiamo avanti. Quand on voit Elisabeth commence à crier comme ça, on dit, eh, Quando cette vediamo dame est devenue folle. C'est Elisabetta pas la che folie. grida così, siamo diventati Elle s'est pazza. criée d'une voix forte. Lei ha gridato con voce forte. Tu es bénie Tu sei benedetta entre les femmes. tra le donne Et le fruit de ton sein est béni. e il frutto del tuo seno è benedetto. Attention, Attenzione, Marie Maria ne lui a pas dit non le aveva detto ce que l'ange l'a dit, quello che l'angelo le aveva detto, qu'elle est déjà enceinte. che lei era già incinta. Elisabeth, Ma Elisabetta, vieille qu'elle est, come anziana lei elle est remplie du lei è Saint-Esprit. riempita di Elle Spirito Santo commence à e comincia a prophétiser. profetizzare. Elle crie à haute voix. Grida ad alta voce. Elle dit, béni sois-tu Benedetta tu d'entre sei toutes les femmes. tra tutte le donne. Béni sois. Benedetta tu Elle dit, sei. le fruit de ton sein. Il frutto del tuo seno béni. è benedetto. Comment elle le savait? Come lo sapeva? Par le Saint-Esprit. Attraverso lo Spirito Santo. Le Saint-Esprit Lo dans l'adoration, Spirito Santo nell'adorazione. c'est une puissance È una incontournable. potenza che non si C'est può une fare a vie meno. È incontournable. una vita che non si può Une fare a vie de meno. succès. Una vita di Une successo. vie d'intimité Una avec vita di Dieu. intimità con Dio. Elle crie, elle commence à parler. E grida e comincia a parlare. Il dit E ceci. dice, Il dit, maintenant, au travers de cet remplissement, Adesso- elle a commencé à prier. adesso Il y a- attraverso dans questo sa prière, riempimento del Spirito Santo ha Il y a la cominciato a pregare. louange, La sua lode c'è il y a l'adoration, la preghiera, c'è lode, adorazione il s'exclame de joie. e esclamazioni di gioia. Et il y a des prophéties E dans cette prière. profezia in questa preghiera. À cause A causa d'être rempli par le di essere Saint-Esprit. riempita dello Spirito Santo. Elle se crie d'une voix forte et dit, tu es bénie entre les femmes. Tu sei benedetta tra le Et donne. le fruit de ton sein est béni. E il frutto del tuo seno è benedetto. Il se pose des questions. Si fa le domande. Comment m'est-il accordé Come mi ha accordato que la mère de mon che Seigneur, la madre del mio Signore, Jésus, Gesù, si on peut compter dans les normes des hommes, si può contare nel nord Jésus degli est uomini, fœtus. Gesù è Encore fœtus. è ancora un feto. Mais il n'est pas fœtus. Il est la parole. Non è feto, è la parola. Jésus n'a pas commencé par le fœtus, il a commencé par la parole. Gesù non è iniziato come feto, ma Le è iniziato fœtus de dalla Jésus parola. Il feto di est Gesù différent des fœtus des hommes. è diverso dal feto degli uomini. Le fœtus des hommes Il feto degli est uomini combiné par la combinato semence de l'homme con la semenza et l'ovulation de la e femme, l'ovulo della donna, ou la fertilité de la femme. la fertilità della donna. Mais le fœtus de Jésus Ma il feto di est la Gesù parole. è la parola. Oh my God, alléluia. Et la parole. È la parola. Il dit, mais comment Dice, ma m'est-il accordé come mi ha que la mère che la de madre mon del Seigneur mio Signore vienne auprès de moi? viene da me?
Il appelle déjà Jésus fétis chiama già Gesù che è un Seigneur. Signore. La dimension de La l'adoration, dimensione dell'adorazione, de voir les choses di vedere le cose déjà dans la dimension du già Seigneur. nella dimensione del Signore. Comment Élisabeth, Come tu peux Elisabetta, appeler un tu fétis puoi chiamare un ton feto Seigneur. il tuo Non, Signore. Elisabeth peut te répondre. Elisabetta può Ce n'est pas rispondere. le fétis. Non è un feto. Le quello. Seigneur là, Quel c'est Signore la parole. è la Et c'est parola. le Saint-Esprit È lo Spirito qui Santo l'avait che couvert. l'aveva La coperto. Bible dit que le Saint-Esprit te couvrira Lo Spirito Santo ti coprirà de son ombre con la sua et ombra tu seras enceinte. e sarai C'est-à-dire incinta. c'est l'ombre du È Saint-Esprit l'ombra dello Spirito Santo qui fait en sorte que Marie tombe fa in enceinte. modo che Maria rimanga Ce incinta. n'est pas une sainte normale. Non è diventa incinta in modo normale, Sainte extraordinaire. è straordinario. D'accord, on continue. Il dit, car voici, Perché ecco, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, quando la voce del tuo saluto è arrivata al mio orecchio, l'enfant il bambino a tressailli è d'allégresse sussultato di gioia dans mon sein. nel mio seno. L'histoire ici, là, Quella storia qui, quand je reverrai au ciel, quando ci vedremo in cielo, je vais demander à Elisabeth, chiederò a explique-moi un peu Elisabetta, qu'est-ce que ça veut dire tressaillir de joie. spiegami un po' cosa vuol dire Parce sussultare di que sur gioia. la terre, quand quelqu'un tressaillit de joie, Sulla terra quando sussulta di imaginez gioia, quand quelqu'un, le match de football, quando c'è un match di football, quand il y a le goal, tutti gridano, on tressaillit de joie. si sussulta di Mais gioia. comment l'enfant là a Come tressailli? un bambino lì Comment tu t'es senti? appunto, Qu'est-ce qu'il a fait? cosa ha sentito? Cosa ha fatto? Quel était le mouvement Qual era i suoi que movimenti? Jean-Baptiste Che faisait? Giovanni Battista faceva dentro Lui aussi, il avait que 6 mois. lui che aveva solo 6 mesi. Comment il faisait ce... Come Ah. faceva? Allons de l'avant, c'est un mystère. Andiamo avanti, è un mistero questo. A frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, È beata colui parce que les colei choses che ha qui lui ont creduto, été dites de la part du Seigneur perché le cose sono state dette da parte del Signore auront l'air accompli sur moi. avranno il loro compimento. Vous savez quoi? Sapete? Marie l'ange l'a apparu. Maria le è apparso l'angelo, Mais Marie a besoin aussi d'un témoignage. ma Maria ha bisogno che C'est vrai que testimonianza. l'ange a parlé. È vero che l'angelo ha parlato, Mais je sais que ma io so c'est un che peu è bizarre. un po' strano Dans ce monde, pour tomber in enceinte, questo mondo per il faut avoir un homme. bisogna avere un Mais uomo, moi, je n'ai pas un homme. ma io non ho un uomo. Et l'ange a dit E ça. l'angelo ha detto questo. D'accord, c'est l'ange a dit. D'accordo, l'angelo Mais ha detto. maintenant, quand il attend ça, Ma adesso quando sente Marie et Elisabeth remplis du Saint-Esprit. Elisabetta è riempita di Il a dit, heureuse celle dice beata colei qui a cru che ha creduto sans avoir vu senza aver visto. les choses que le Seigneur a dit Il Signore, il cose che vont il Signore ha detto, s'accomplir. che ha detto si Il dit a compiranno. Marie, Dice a Tu Maria, es heureuse tu sei parce que tu as beata cru. perché hai creduto, Tu avais cru. tu hai creduto. Alors sache-le, Allora sappi tout ce que l'ange l'a dit, tutto quello che l'angelo ha tout ce detto, que le Seigneur a dit au tutto travers de quello l'ange, che il Signore ha detto attraverso l'angelo s'accomplira. si compieranno. Donc tu affronteras. Cela veut dire que tu Tu enfanteras. avrai En d'autres partorirai. termes, tu es enceinte. Tu sei incinta in poco termine. C'est là où Marie reçoit la confirmation. È lì che Maria Nous avons besoin de confirmation, Abbiamo chers bisogno di amis. confermazione, carissimi. Quand tu as une prophétie, Quando c'è una on a profezia, besoin de abbiamo confirmation. bisogno di una De conferma temps en temps, ogni tanto. que Dieu a parlé Che Dio ha et Dieu a parlato confirmé e Dio ha ce qu'il a confermato dit. quello che Lui ha detto. Amen. Amen. L'adoration, le Saint-Esprit. Lo Spirito Santo. Les choses que Elisabeth dit, Le cose che Elisabetta dice il n'a pas appris ça dans l'école biblique. non l'ha imparato alla scuola C'est par biblica. le E Saint-Esprit. attraverso lo Spirito Santo. Et poussé, commencer à adorer, E spinta ha cominciato a commencer à adorare, louer ha cominciato a et lodare à e a prophétiser. profetizzare. La prière normale d'une La personne preghiera normale di una peut persona avoir aussi ces aspects. può avere anche questo aspetto. Quand on prie pour toi, Quando si prega per te, écoutez bien les paroles. ascoltate bene le Ça peut parole. être les paroles seulement de la prière, Essere parole di preghiera mais ça soltanto, peut être aussi une prophétie dedans. può essere anche una profezia dentro. N'attendez pas seulement la Non ascoltate prophétie, solo non aspettatevi solo che le la profezia, profeti viennent. che il profeta viene. Non, 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 non. Si mette a fare. Non, non, non. La prophétie peut être dans une simplicité. La profezia può venire semplicemente. Il dit, ah, Dieu va te bénir cette année. Dio ti benedirà Il quest'anno, va te visiter. ti Ne visiterà. t'en fais pas. Non Ça preoccupare. sort avec douceur, Esce con mais ça dolcezza va s'accomplir. e si compierà. C'est une prophétie. Questa è una Aussi profezia. dans les cours, les choses qu'on parle comme ça Anche normal. nelle cose che parliamo normalmente. Alléluia. Bref, alors nous continuons. Remarquez maintenant, Notate adesso, la Bible dit, la Bibbia dice,
Marie. Maria. Aïe, 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 aïe. Verset 46. Versetto 46. Marie n'a pas adoré Dieu Maria non ha adorato quand Dio l'ange l'a dit. quando l'angelo le ha detto. Il a dit seulement, Ha detto me solo, voici. eccomi. Elle s'est ouverte. Lei si è aperta. L'effet déjà de s'ouvrir, Il fatto les di Saint-Esprits aprirsi, commencent à travailler. Les Saint-Esprits lo commencent à Spirito travailler. Santo ha cominciato a lavorare. Le bébé était déjà là. C'era già il bambino. Alors il dit ici, Ma dice, verset 46. versetto 46. Hein. Remarquez maintenant le détonateur, Notate adesso il detonatore. le détonateur d'Élisabeth Detonatore di Elisabetta qui a déclenché che et créé une sorte de contamination crea una sorta di contamination, contaminazione dans l'esprit de Marie. nello spirito di Maria. C'est Élisabeth qui a détonné cela. E Elisabetta che Ha liberato ce detonateur ha liberato questo detonatore par l'inspiration du Saint-Esprit. attraverso l'aspirazione dello Spirito Santo. Quand tu es rempli du Quando Saint-Esprit, sei riempito dello Spirito Santo, tout ce que tu fais, tutto quello che tu fai c'est comme sur le patin roulette. è come sui pattini Même a si ça rotelle, trouve l'opposition. anche se trova un'opposizione, Parce que tout ne va pas passer comme ça, perché tutto non va così mais ça va liscio, toujours passer. ma sempre funzionerà, Parce que c'est accompagné par lui-même. perché è accompagnato da lui stesso. Hello? Gloire au Seigneur. Alors il dit ici, Dice, et Marie, e Maria et des conjonctions, e Maria et des conjonctions. e di Quand congiunzione, Elisabeth a fini, quando Elisabetta ha finito, il a dit que les choses ha detto che le dites cose de la part du dette Seigneur dalla parte del Signore auront leur accomplissement. Avranno Quand c'est pas loro dit com- auront leur accomplissement, avranno loro Marie com- abandonne tout. Oh, Marie Maria- comincia. Maria, Marie prend aussi les relèves. anche Maria comincia a parlare. Remarquez Marie maintenant. Notate cosa dice Et Marie dit, E Maria dice, mon âme exalte le Seigneur. mia anima esalta il Et Signore mon e esprit il mio se spirito réjouit en Dieu de mon Sauveur. si rallegra nel Dio mio Parce qu'il a Salvatore, jeté les yeux perché ha messo gli occhi sur la bassesse de sa servante. sulla bassezza della sua Car serva, voici désormais, perché ecco adesso toutes les générations tutte le me diront generazioni bienheureuse. mi diranno beata, Parce que le Tout-Puissant che il potente a Dio fait pour potente moi de grandes ha choses. fatto per me grandi cose. Son nom est saint. Il suo nome è Elle santo. est rentrée dans la louange. Lei è entrata nella Elle est loda. rentrée dans l'adoration. Elle est entrata nell'adorazione. Elle a commencé à Ha dire. cominciato a Parce dire qu'elle a été contaminée. che è stata Chers contaminata. amis, lorsque le Quando Saint-Esprit lo Spirito Santo trouve sa place trova il suo posto dans le cœur de la louange de nel cuore l'Église, della lode della ça va Chiesa, contaminer tout le monde. contaminerà tutti, Ça va contaminer les nouveaux venus. contaminerà anche i nuovi venuti, Ça va contaminer même les païens. contaminerà anche i Vous ne pagani. comprenez pas quelqu'un qui vient à l'église, Non potete capire magari uno qui vient dans votre église, ceux qui nous suivent. nella vostra chiesa, Non parce que l'église est belle, non perché la chiesa parce qu'il a è été contaminé contaminato par la place que vous avez donnée au Saint-Esprit dal posto che voi avete dato lo dans Spirito votre Santo, louange et nella adoration. vostra lode e adorazione. Donc quand on adore, Quando si adora il faut être consacré, bisogna essere consacrati, déterminé determinati que cette louange et di l'adoration questa lode e adorazione de ce dimanche, di questa de domenica, ce lundi, di questo de lunedì, ce mardi, di questo de martedì, ce mercredi, di questo mercoledì, doit être plus encore. deve essere di più Je dois ancora. grandir. Voglio crescere, Je dois grandir en cela. voglio crescere in questo. Marie, le détonateur Maria, il d'Élisabeth, detonatore contamine di Elisabetta Marie. ha contaminato Marie Maria s'explose. e Maria esplode, Elle part dans l'adoration parte in à adorazione cause du Saint-Esprit. a causa dello Par Spirito Santo Élisabeth che veniva da et Elisabetta touche encore Marie. e che tocca Maria. Oh, Alléluia. Praise God. Quelqu'un dit avec moi, ce n'est pas encore fini. Per cui non è ancora finito. Alléluia. Remarquez maintenant. Notate adesso La Bible dit, che la Bibbia dice il continue à prier, hein? continua a Mais je pregare. coupe là sa prière. Adesso taglio C'est un po' jusqu'à 56. fino a 55. Alléluia. 56. Non, lisons cela. Parce que c'est les détonateurs, donc c'est les saints qui a fait ça. Leggiamo allora. Donc on continue. Andiamo avanti. Verset 52. Versetto Il 55. a renversé les puissants de leur trône. Ha rovesciato le potenze dai loro troni, Il a élevé les humbles. ha innalzato gli umili. C'est une prophétie. Questa è una profezia. Dieu, Dio dans ta vie, nella tua va vita renverser rovescerà ceux qui se sentent puissants contre toi. quelli che si sentono potenti. Ceux qui pensent qu'il doit te commander. Penso che Dieu va les renverser. comandarti. Dio li rovescerà. Alléluia. Oh, praise God. Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Bene gli affamati. Il a renvoyé les riches à vide. Ha mandato i ricchi a mani vuote. Il a secouru Israël, son serviteur. Ha soccorso Israele, il suo servo. Il s'est souvenu de sa miséricorde. Si è ricordato la sua misericordia.
Dans ta colère, dira David, Nella tua collera dirà Davide, souviens-toi de ta miséricorde. ricordati della tua misericordia. Le Père que nous prions, Il Padre che noi preghiamo, Marie nous rappelle, Maria c'est un Père ci miséricordieux, dice, lo chiama un Padre misericordioso, prêt à pardonner. pronto a perdonare. Prêt, quel que soit ton péché, Qualsiasi può essere il tuo peccato, quelles que soient tes erreurs, qualsiasi può essere il tuo retourne errore, à lui. ritorna da Dis-lui, lui papa, me voici. e dice: papà, eccomi, J'ai fait une ho bêtise. fatto una stupidaggine. Il est Lui è miséricordieux. misericordioso. Marie nous le rappelle. Maria ci Il fa a fait ça à ricordare, Israël. ha fatto questo a Il le fait aussi Israele à toi et à e moi. lo farà anche a te e a me, Parce que ce qu'elle dit perché quello che est lei, réel aussi pour e aujourd'hui. dice, che lei dice è reale anche per oggi. Alors, on continue. Andiamo avanti. Verset 55. Comme il avait dit à nos pères, Come aveva detto ai nostri padri, nos pères envers Abraham et... Je suis où ça? Oui, d'accord. 55. Comme il a dit à nos pères envers i Abraham nostri padri, et sa postérité pour toujours. Abramo e la sua posterità Marie per sempre. demeura avec Élisabeth Maria rimase encore 3 mois. con Elisabetta ancora 3 Jusqu'à ce mesi, qu'Élisabeth puisse fino a che enfanter. Elisabetta ha partorito. Et maintenant, écoutez ici. Adesso ascoltate. Luc chapitre 1, Luca capitolo 1, verset 12. versetto 12. Zacharie Zaccaria fut troublé fu turbato en voyant l'ange. vedendo l'angelo Et la frayeur s'empara de lui. e timore è stato preso da timore. L'ange lui dit, L'angelo le ha detto: ne crains rien, non temere, Zacharie, Zaccaria, car ta prière perché la tua a preghiera été exaucée. è stata esaudita. Ta femme La Élisabeth tua moglie Elisabetta t'enfantera un ti fils partorirà un et tu figlio lui donneras le nom des gens. e tu darai il C'est ça que nome j'avais di dit, soulignez Giovanni. cela. Tu lui Giovanni. donneras le nom de... Darai il nome Jean. di Giovanni. L'ange dit L'angelo dice à Zacharie, a Zaccaria, dans le temple, nel tempio Élisabeth n'était pas là. non c'era Elisabetta lì. C'est l'histoire entre l'ange et Zacharie. È la storia tra l'angelo Lorsque e Zacharie sort, Quando Zaccaria il devient muet. diventa muto, Il ne peut pas parler. non può parlare. Ce qu'il a vu, Quello che ha visto il n'a pas parlé à sa femme. non l'ha detto a sua Parce qu'il ne moglie, peut pas parler. perché non poteva parlare. Il est resté muet È stato muto pendant 9 mois. durante 9 mesi. Maintenant, le problème se passe. Adesso il problema che succede Jean est né. è nato Giovanni. Alléluia. Luc chapitre 1, verset 57 à 65. Allora Luca 1, Mais on va s'arrêter là, on va s'arrêter à cause du temps. 57. Le temps où Elisabeth devait accoucher arriva. Il tempo che Elisabetta doveva partorire è arrivato Elle enfanta un fils. e lei ha partorito un figlio. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur I suoi vicini hanno appreso che il avait Signore fait éclater envers elle sa miséricorde. aveva mandato la sua misericordia verso di lei. A fait éclater Ha fatto sa miséricorde. splendere la sua Que misericordia. tes voisins Che i tuoi vicini puissent voir possano la vedere gloire de Dieu la gloria di qui Dio s'éclate dans ta vie che aussi. risplende nella tua vita. Au nom de Nel Jésus, nome di Gesù. reçois cela. Ricevilo. Je n'ai pas entendu un amen ici. Donc vous n'avez pas besoin de ça. Amen, amen. Il dit ceci. Dice, Ils sont venus, les voisins sont sono venus. venuti vicini. Maintenant, le 59. 59 adesso. Le 8e jour, L'ottavo giorno ils vinrent pour circoncire l'enfant. sono venuti per circoncidere il bambino. Et il appelait Zacharie du nom. Il appela l'enfant Zacharie. Volevano chiamare il bambino Non, Zaccaria. ils ont appelé Hanno chiamato Jean. Donc Jean a commencé ses premiers jours. Giovanni Et c'est le 8e jour l'ottavo giorno en recevant le nom de Zacharie. ricevendo il nome di C'est le Zaccaria. nom qu'on lui a donné. Era il nome che gli avevano Pourquoi? dato. C'était l'habitude aussi. Era l'abitudine. Comme le père s'appelait comme Come ça, il padre si le chiamava fils così, c'est comme anche ça. il figlio si chiamava Comme le papa ne peut pas parler, come il papà non c'est poteva lui qui devait parlare. donner le nom. Era lui che doveva dare il nome. Donc on l'appelle le nom de son père. Allora danno il Pour nome di eux, padre. Zacharie Per loro era va Zaccaria. mourir Zacharie. avec cette, comment on dit, Per loro va Zaccaria mourir muet. doveva morire muto, rimanendo sempre muto. Ils ne savaient pas Loro non que sapevano l'histoire ce n'était pas les démons. che la storia non era dei Ils demoni. ne savaient pas. Loro non sapevano Beaucoup de choses que nous ont les démons, tante cose che ça n'a rien à che voir. sono i demoni, non hanno Je niente a che vous ai vedere. dit l'autre fois, Ho detto l'altra ça peut volta, venir de Dieu. può venire da Dio, C'était hier que j'avais dit ça. forse Parce qu'on ieri, n'a pas suivi les principes. perché non abbiamo seguito i suoi principi Les principes principes de la foi n'étaient pas respectés. della fede, non sono stati rispettati. Alors les voix étaient muettes. Allora la sua voce è andata via, è rimasto Voilà muto. pourquoi Dieu Ecco perché Dio a interdit ha à Josué proibito a et à Giosuè tout le peuple e a tutto il qui popolo était avec Josué che era con de Giosuè parler di parlare quand ils étaient à Jéricho. quando erano a Il est Gerico. tourné la ville.
Hanno Mais ne dites pas un mot. in giro alla città, non dite una Tournez parola. la ville pendant 7 jours. Giratela Ne dites rien. per 7 giorni, non dite Parce que la niente. bouche des personnes, Perché la bocca delle des persone, mêmes personnes là, di quelle stesse persone, ils ont dit n'importe quoi pour retourner en Égypte. hanno detto qualsiasi cosa che volevano tornare De in leur Egitto, père, pardon, de leur dei père. loro padri. Alors, il ne veut pas que les pièges tombent dans les enfants. Allora non vuole che i tranelli, quello Fermez votre bouche. ricada sui Parce que figli. si vous dites les choses Chiudete la bocca, perché se négatives, dite delle cose cela va negative, vous arriver. questo vi succederà. Ce que tu dis, Quello che tu dici écoutez, chers amis, tu peux être en colère, può essere in collera mais les mots sont ici dedans. e le parole sono lì. Aussi longtemps tu ne les fais pas sortir, Fino a che non le fai uscire le con diable n'a pas l'autorité sur il toi. diavolo non ha autorità su Mais tu n'es pas obligé non sei de obbligato dire toutes les paroles que tu sens. di dire tutte le parole che si Des fois, les paroles que tu dis, le parole che juste dici seulement pour blesser, è solo per ferire surtout dans les discussions, soprattutto in discussioni, juste seulement pour que la discussion s'arrête, è solo perché la discussione si c'est ferma. une grande bêtise. Questa è una Parce que stupidaggine. tout ce qui sort de la E bouche, tutto quello che esce dalla bocca le diable le prend. il diavolo lo prende. Attention, Attenzione con les questo. paroles, Le parole, voilà pourquoi Dieu les a fait fermer la ecco bouche. perché Dio gli ha fatto chiudere la bocca. Les choses que nous disons des fois, on dit seulement pour dire, et moi je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas ta vie. Cioè, diciamo, non capisco Ma la mia vie, vita. ma vie c'est La un mia échec, vita ce è sera un toujours un fallimento. échec. E se tu dici così sarà sempre un fallimento. Parce que le principe de Dieu Perché il principio di et sa Dio parole dit e la sua parola dice que les pauvres déclarent qu'il est che riche, il povero dichiara che è ricco, que le faible dit qu'il est che fort, il debole dice che è forte, que les malades déclarent qu'il est guéri. e il malato dichiara che è C'est guarito. Dieu qui nous dit. È Dio che lo Mais si dice. toi tu dis le Tu contraire, dici il contrario. tu dois avoir le contraire. E avrai il Et ta vie contrario. ne changera E pas. la tua vita non Tu cambierà. seras toujours dans cet état-là. Sarai sempre quello Tu stato vas lì. condamner les autres. E condannerai Mais ce ne magari gli sont altri. pas les Ma autres. non sono gli altri. Ta vie, La tua le vita, pouvoir potere est dans la bouche, dans ta bouche. è nella tua bocca. La vie et la mort La vita e la sont au morte pouvoir de ta langue. sono il potere della tua Laisse le lingua. diable à côté. Lascia C'est stare il seul diavolo. toi-même qui te confesse. È quello che tu Tu confessi. peux confesser la négativité Puoi confessare il et negativo adorer Dieu. e adorare Dio. Rien ne peut marcher E non funziona parce que niente. ça ne marche pas. Perché non funziona così. Pour Dieu, il faut dire les Per choses Dio- comme Dieu voit. Per Dio bisogna dire le cose come Lui Dieu le a vede. dit, Dio ha detto, je suis fort, io sono forte. donc je suis fort. Allora sono forte. Mais je sens la faiblesse à Ma moi. sento debolezza dentro di Dieu a me. dit, je suis guéri, Dio ha detto sono donc guarito. je suis guéri. Sono guarito. Je sens la maladie à Sento moi. ancora la malattia dentro di me. Est-ce que je suis menteur? Non. Sono un bugiardo? No. Je dis ce que Dieu a dit. Ho detto quello che Dio ha detto di dire. Je dis que je suis millionnaire. Sono milionario. Mais j'ai des millions de factures aussi à Sono payer, tante fatture da qui sont pagare impayées. che sono ancora impagate. Je suis bugiardo? Non. Sono un bugiardo? No. Je dis ce que Dieu a dit. Dico quello Je che suis Dio ha detto. riche, pourquoi? Sono ricco Christ perché, s'est rendu pauvre perché lui si è reso povero sur la croix sulla croce pour me rendre riche. per rendermi ricco. Alléluia. Et cette richesse E questa n'est ricchezza pas celle du monde. non è quella del Donc il me mondo. remplit de tous les biens Mi riempie di tutti i beni pour que je sois suffisant moi-même, affinché io mais basti aussi a me pour que je stesso pourvoie aux besoins des autres. e anche che provveda ai bisogni degli altri. Mais il y a des gens qui reçoivent l'argent, Ma sono persone qui che reçoivent une bénédiction, ricevono una qui ne benedizione pensent qu'à eux-mêmes, pas aux autres. e non pensano solo a loro Ça, ce stessi e n'est non pas la agli altri. richesse de Dieu. Questa non è la ricchezza di Dio. La richesse de La Dieu, ricchezza di il Dio te remplit toi-même ti riempie te pour stesso que tu puisses avoir à aider les autres. affinché tu possa aiutare gli altri. Oh, excusez-moi. J'ai un peu débordé la main. Est-ce que vous me pardonnez? Mi perdonate, sono andato un po'. Alléluia. Alors, il dit ceci, Dice verset 60. versetto Mais 60. quand on a donné le dos de Zacharie Ma quando gli hanno dato il nome di Zaccaria à Jean, a Giovanni, Marie se lève et Elisabeth se lève. Elisabetta si alza. Il dit non, c'est pas Dice possible. no, no, On ne peut pas donner à cet enfant ces noms-là. non si può dare a questo bambino questo nome. Normalement, la femme ne veut pas parler. Normalmente la donna Parce non que ce poteva sont les parlare, hommes qui sont venus pour circoncire. perché sono gli uomini che sono venuti per circonciderlo. Et maintenant, cette femme prend l'autorité. E adesso questa donna prende la Son mari ne parlait pas. suo marito non parlava. Verset 60. Versetto 60. Mais sa mère prit la parole Ma sua madre prese la parola et dit, e disse: non, il sera appelé Jean. no, sarà chiamato Il Giovanni, dit non, Zacharie, non Zaccaria, mais il sera appelé Jean. ma sarà chiamato Giovanni. Il lui dit, E gli disse: il n'y a dans ta parenté personne personne ne sont appelés de ces noms. e hanno detto: ma non c'è nessuno nel tuo parentado che Ni si du chiama, côté de ton mari, si chiama Giovanni, neanche dalla ni parte de ton côté. dalla tua parte, dalla Personne parte n'est tua parte. appelé Jean. Nessuno è stato chiamato Giovanni. Mais d'où tu prends ce nom-là? Ma dove prendi quel nome lì?
Ils étaient fâchés. Erano un po' arrabbiati. 62. 62. Et ils firent des signes à son père. E hanno fatto i segni a suo padre. Pour savoir Per sapere comment il voulait qu'on l'appelle. come lui voleva che si chiamasse. Zacharie demande Zaccaria des chiede tablettes. una tavoletta. Donc les tablettes, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le tavolette non tablette. Il y avait déjà des tablettes. Ils n'étaient pas électroniques, mais il y avait déjà des Non tablettes. erano elettroniche, ma c'erano già le Il a tavolette. demandé les tablettes. Ha chiesto la tavoletta Et il écrit e ha scritto Jean et son nom. Giovanni e il suo Et nome. tous furent étonnés. E tutti furono stupiti. Elisabeth Elisabetta n'était pas dans le temple. non era nel tempio. Hello? Quand l'ange a dit Quando l'angelo ha qu'il lui detto donnera le nom de Jean, gli darà il nome di Giovanni, Elisabeth n'était pas là. Elisabetta non era lì. Mais maintenant, quand on donne le nom de Zacharie, Adesso quando gli danno il nome di Elisabeth dit non, Elisabetta dice no, son nom sera Jean. il suo nome sarà Giovanni. Elle n'a jamais entendu ce nom, Lei ha mai sentito questo nome? ni dans sa famille, Neanche nella sua ni famiglia, dans la famille de son né mari. nella famiglia di suo marito. Mais elle est inspirée Ma lei è stata ispirata depuis qu'elle était remplie du da quando è Saint-Esprit. stata riempita di Spirito Sa Santo. vie n'était pas la même. La sua vita non era più la stessa. Sa vie n'était plus la La même. sua vita non era più la stessa. Lorsque nous sommes remplis, Quando noi siamo riempiti, étant dans sa présence dans l'adoration, essendo la sua presenza, nos vies ne seraient plus la même. le nostre vite non saranno più le Nos stesse. raisonnements ne seront plus la même. I nostri ragionamenti non saranno più Notre le stesse. façon de parler ne sera Il plus nostro la modo di même. parlare non sarà C'est più lo stesso. impossible que quelqu'un qui sort de la Possibile présence de Dieu che qualcuno che va alla et presenza commence à parler de négativité. esce dalla presenza di Dio comincia a parlare di Impossibile. negatività. È On impossibile. continuera demain. Continueremo. Je m'arrête là parce que Fermo c'est qua. encore là, moi je m'arrête là. Mi fermo adesso. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Possiamo alzarci. Aujourd'hui nous allons prier. Oggi pregheremo. Nous allons dire encore Saint-Esprit, Vogliamo dire Spirito Santo, tu es vraiment indispensable. sei veramente indispensabile. Alléluia. Commence à dire, à Inizia a remercier le dire, a Saint-Esprit, ringraziare lo Spirito Santo, comment à dire des choses. a dire delle cose Saint-Esprit, allo riconoscenza. Spirito Santo, la tua riconoscenza. Dis-les. Dille. Au nom de Jésus, on Nel se nome di lève. Gesù. Ci alziamo. Merci Saint-Esprit. Tu es vraiment merveilleux. Chacun de nous prie. Ognuno di noi prega. Tu es vraiment merveilleux. Tu es indispensable. Ce que tu as fait dans la vie d'Élisabeth, tu as transformé cette vieille femme. Tu l'as- Shalom, shalom, peuple de Dieu, mesdames et messieurs, merci de participer avec nous dans cet enseignement. Si vous avez des questions par rapport à cet enseignement ou d'autres enseignements que nous avons fait d'avant, n'hésitez pas de poser des questions, je suis là disponible pour vous répondre. Parce que des fois, les paroles, on ne comprend pas. Donc je suis disponible, vous voyez le numéro de téléphone et je serai là pour vous répondre. Si c'est pour la première fois que vous êtes rentré en contact à ce genre de message, que c'est pour la première fois que le message vous a touché, écoutez, ici on n'a pas assez de temps. Veuillez aussi téléphoner, je vais vous aider comment accepter Jésus-Christ et je vais vous aider personnellement comment aussi peut-être vous avez déjà accepté Jésus mais vous avez régressé, ne vous en faites pas, je vais vous aider. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas s'il vous plaît de nous aider financièrement afin que nous puissions continuer à faire de grandes choses. Les appareils que nous avons, ça date. Pour les changer, pour que vous puissiez toujours avoir quelque chose, en tout cas nous avons besoin de vos finances. Aidez-nous par rapport à ce qui sort en bas de l'écran. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Merci.